مرحبا بكم chaîne YouTube Réussir mon maths. Réussir mon maths, c'est une chaîne qui faire explication du cours avec des exercices d'application assez simples et plutôt aussi compliqués. Correction d'exercices, correction de séries, correction même du manuel scolaire. Mais la première année, حتى chez le bac. Donc, abonnez-vous à la chaîne, invitez vos amis à s'abonner à la chaîne. Sinon, le groupe Facebook Réussir mon bac. تلقاو فيه سي ريزومي لي ريزومي دو سي كور تلقاو فيه دي سيري اللي من هبط الكوريكسيون نتاعهم الا ما تخدموهم لي زيكزارسيس ورا خدمتكم. اليوم باش نشوفوا درس دوزيام اني كي تري تري امبورطون اللي هو درس لي سويت. بون سيونس. alors suite arithmétique, suite géométrique. Deuxième science et info. D'abord, on va définir ce que c'est qu'une suite avant d'entamer le cours. خاطر اليوم باش نحكي عليهم هما spécifiquement. السويت ريتو الصبعي هذه مربوطة بهذه ولا. En fait, une suite, c'est une succession de nombres réels qui sont reliés par une relation logique. مثال نتعدى من عدد الأعداد أني نزيد اثنين أو أني نضرب في الخمسة أو أني نزيد اثنين ونضرب في الخمسة en même temps. Donc, c'est une succession de réels. C'est une fonction, si je peux la définir comme étant une fonction. Les fonctions linéaires ou la file, les linéaires في première année. Donc, les fonctions au lieu que ce soit de l'ensemble des réels dans l'ensemble des réels, c'est plutôt de l'ensemble des entiers naturels, qui est l'ensemble des indices, dont l'ensemble des réels. Qui à n associe U de n et il y a UN. En fait, les UN هذوما U0, U1, U2, U3 اللي هما U de 1, U de 2, U de 3 s'appellent les termes de la suite. UN يتسمى le terme de rang n, U0 يتسمى le premier terme de la suite. Je peux définir une suite par deux manières. La première manière, c'est ce qu'on appelle la manière implicite. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la manière explicite. Je vais commencer par la plus simple, l'explicite. هوني بيه l'explicite. شو معناتها؟ معناتها يقول لي مثلا راي UN هي 2n plus 1. يعني pour calculer U0 نعوض ال n ب0. Pour calculer U10 نعوض ال n ب10. Pour calculer U50 نعوض ال n ب50. Pour calculer U de moins 2 نقولوا لا stop. أنا les indices نتاعي c'est dans n. Ça n'existe pas U2. U de moins 2. D'accord? الفورمة الأخرى اللي هي الفورم امبليسيت يعني مخبية شوية كاموفلي هي أنه يعطيني ريلاسيون entre des termes consécutifs. مثال يقول لي UN plus 1 هي 2 UN moins 8. دونك أنا هنا الشرط الأساسي باش ينجم يعطيني une forme implicite أنه يعطيني le premier terme U0. دونك ال U0 وهوني باش نرى ديفينيسيون تاع سويت نفهم U0 باش تأدي لي ال U1 على خاطر أنا باش نلقى U1 لازمني نعوض ال N ب0. U2 يلزمني يكون عندي U1 دونك يلزم يكون عندي U0. U5 يلزم يكون عندي U4 U3 U2 U1 دونك معاهم U0. يعني ما نجم نوصل انا للسيزيام تيرم والا لو تروازيام تيرم كيما يكون عندي اللي يسبقهم الكل. هذه هي الفورم اكسبليسيت. سينون عندي دو تيب توا دو سويت اللي باش نقرا عليهم السنين باش نقراوهم السنين هما لي سويت arithmétiques et les suites géométriques. Troisième terme هو le terme le plus général خاطر فما دي سويت اللي هي arithmétique ولي جيومتريك. لكن احنا تو باش نشوفوا لي سويت arithmétiques ولي سويت جيومتريك. السويت arithmétique اجا نفهموها بسهوله على الاخر. سويت arithmétique معناتها نتعدى من تيرم لتيرم نزيد نفس العدد كأني قاعده ننقز ونزيد في نفس العدد كيما الدروج. السويت جيومتريك نتعدى من تيرم لتيرم نضرب في نفس العدد. جمع في l'arithmétique الضرب في السويت جيومتريك. Donc on va commencer par la première question. Comment montrer qu'une suite est arithmétique ou géométrique? Bah, نبداو بالarithmétique. Donc pour montrer qu'une suite est arithmétique, on calcule UN plus 1 moins UN. وهوني مش U1 moins U0 ولا U2 moins U1 ولا U10 moins U9 لا. On doit calculer UN plus 1 moins UN en fonction de N. On doit trouver une constante qui ne dépend pas de N qu'on appellera raison de la suite. ناخذ exemple. ناخذ UN هي 2N plus 3. عندي UN plus 1. Je vais remplacer N هنا par N plus 1. Donc je vais عندي 2 N plus 1 plus 3. Je vais faire le développement 2N plus 2 plus 3 2 3 هي 5.
Donc, c'est égal à 2n plus 5. Ou tranquillement, je n'accepte un plus 1 moins un, qui est égal à 2n plus 5 moins 2n plus 3. 2n plus 5 moins 2n, ou on dit moins, parenthèse, moins 3. On dit 2n ou 2n, tarou, je te dis 5 moins 3, il y a 2. 2, c'est une constante, c'est un réel qui ne dépend pas de n. Donc, je peux en déduire que un est une suite arithmétique de raison r égale 2. Géométrique, donc. Comment je montre qu'une suite est géométrique? عملت différence في géométrique ضد الضرب هو القسمة. Donc, on va calculer un plus 1 sur un et on doit trouver une constante qui ne dépend pas de n qu'on appellera raison q de la suite. معناتها juste متعارف عليه انه في السويت arithmétique نسميوها r في السويت géométrique نسميوها q. اما راهو ce sont des lettres muettes نجم نسمي اللي نحب. ناخذ exemple d'une suite géométrique, bien sûr. Un égale 2 à la puissance n. On a un plus 1, il y a 2 puissance n plus 1. Un plus 1 sur un, il y a 2 puissance n plus 1 sur 2 à la puissance n. Et il y a 2 puissance n plus 1 moins n. Tatini 2 puissance 1, il y a 2. J'en déduis, puisque c'est un réel qui ne dépend pas de n, encore une fois, que un est une suite géométrique ici, de raison q égale 2. Et deuxième question, qui fait suite arithmétique. Donc, comment montrer qu'une suite n'est pas arithmétique et ensuite n'est pas géométrique? هوني كعبة البرتقال الخامجة تهردلنا صندوق كامل يتبعوها هكا ولا؟ Donc, pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique, مش لازم نقعد نعرف un plus 1 moins un. يكفي أني ناخد 3 termes consécutifs في جرت بعضهم consécutifs U0, U1, U2 ونوري اللي الديفيرنسا la différence n'est pas la même. يعني أنا كي نتعدى من واحد لواحد مانيش قاعدة نزيد في نفس العدد. هذه l'arithmétique. Donc, on calcule U0, U1 et U2. On vérifie que U1 moins U0 différent de U2 moins U1. Je vais prendre un exemple. UN égale 3n au carré plus 1. Je calcule U0. هكا جات الفرصة باش نكالكل. Donc, je n'ajoute n بزيرو. تجيني 3 fois 0 au carré اللي هي 0 plus 1 qui est égal à 1. U1 je n'ajoute n 1. عندي 1 au carré الأولوية للقوة هكا ولا 1 au carré هي 1. 1 fois 3 تعطيني 3. 3 plus 1 4. Donc U1 égale 4. U2 je remplace n par 2. 2 au carré هي 4. 4 fois 3 12. Et 12 plus 1 تعطيني 13. Donc je calcule U1 moins U0 qui est égal à 4 moins 1 qui est égal à 3. Ensuite, U2 moins U1, 13 moins 4, c'est 9. 3 différent de 9, il est clair, il est différent. Donc, UN n'est pas une suite arithmétique. Géométrique, mais je vais faire le quotient. Donc, on calcule U0, U1 et U2. On vérifie que U1 sur U0 différent de U2 sur U1. Je n'ai un exemple. نفس l'exemple خديته. خاطر السويت هذيك لا هي arithmétique ou لا géométrique. Puisque j'ai déjà calculé U0, U1, U2 مرتاحة. Donc je vais passer directement au quotient. حتى في الدفوار كان قال لك montrer qu'elle n'est ni arithmétique ni géométrique حسبهم مرة واحدة U0, U1, U2 ما كنتش تاخذ عليهم doublement راهو النوت. Donc U1 sur U0 هي 4 sur 1 qui est égal à 4. U2 sur U1 هي 13 sur 4 qui est égal à 3,25. 3,25 c'est différent de 4. Donc, UN n'est pas une suite géométrique. توا كان تهنينا عليها arithmétique ولا géométrique, comment je l'écris la suite? Ce qu'on appelle le terme général de la suite. ولا نجم يسألني سؤال آخر يقول لي écrire UN en fonction de n. نفس الإجابة راهو نفس السؤال معناتها. Je vais commencer par une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison R. Donc, comment je l'écris? J'écris UN égale U0 plus n fois R, premier terme, plus n fois la raison. Exemple, si UN est une suite arithmétique de premier terme moins 1 et de raison 3, alors UN est moins 1 plus 3n. Suite géométrique, UN égale U0 fois Q à la puissance n. Exemple, si UN est une suite géométrique de premier terme moins 1 et de raison 3, alors UN, moins 1 fois 3 à la puissance n, elle est moins 3 à la puissance n. وهون يردوا بالنا راهي ماهيش égal. C'est différent de moins 3 à la puissance n. Moins 3 à la puissance n هذا هو عدد négatif. هذا selon la parité de n. كاين pair راهو.
positif ou كان impair ou négatif. Faites très attention lorsque vous écrivez. Ensuite, quatrième question. توا شنو هو الريلاسيون ما بين deux termes quelconques مثلا ما بين U8 و U50 أكيد فما relation. Eh oui. Pour une suite arithmétique عندي UN égale UM plus N moins M fois R. Je n'ai un petit exemple. Soit UN une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison R, sachant que R égale 3 et U6 égale 32, calculer U0 et U17. Donc, comme atteigne U0, atteigne juste un terme U6, soit atteigne la raison R égale 3. Donc, شعندي تنطبقوا القاعدة نعوض N ب0 اللي لوج عليها ونعوض الام ب6 اللي هو عطاه لي. Donc, U0 égale U6 plus 0 moins 6 مش plus U0 moins U6 là كيما تكتبوا في برشا كوبيات تاع الدفوارات. Donc, plus 0 moins 6 fois R. Je remplace U6 par sa valeur, اللي هي 32, plus 0 moins 6 fois 3, يعني 32 moins 18, اللي تعطيني 14. Donc U0 هي 14. هوني عندي حلين، يا اما نكتب U17 يا اما نكتب هنا تيرم جينيرال. شفتوا هوني كي لقيت U0 نجم نكتب UN هي U0 plus N fois R هكا ولا؟ يعني UN هي 14 plus 3N. ونمشي نحسب U17 دونك نعمل 14 plus 3 fois 17 هكا ولا؟ يا اما ناخذ U17 égale U6 plus 17 moins 6 fois R اللي هي 32 plus 11 fois 6 اللي هي 65. هوني باش تلقى 65 وهوني باش تلقى 65. Pour une suite géométrique, on va faire la même chose. Le plus تولي fois والفوا يولي puissance. يعني UN هي UM fois Q à la puissance N moins M. ديما فما N moins M ريتو. Donc, je n'ai exemple. UN est une suite géométrique de premier terme U0 et de raison Q. Calculez Q, on y va la raison. Sachant que U0 égale 2 et U3 égale 128. Donc, dis-moi, je me dis comme je puissance négative. C'est une astuce de calcul. Donc, عندي نجم نحط U0 راهو U3 هوني يمشي تجيني بpuissance négative. احنا on évite ça. باش تجيني سهله وما ندخلش بعضي. Donc U3 هي U0 fois Q à la puissance 3 moins 0. Donc 128 اللي هي U3 égale U0 اللي هي 2 fois الQ اللي لوج عليها puissance 3. هذايا يعني اللي Q puissance 3 هي 128 على 2 sur 2 اللي هي 64. 64 هي 4 puissance 3 4 في الأربعة في الأربعة. Donc الQ متاعي هي 4. Q تعملت ماجيسكول. Donc, le Q, ma raison, il y a 4. نمشيو للكيستيون 5. اش قاعد relation ما بين 3 termes consécutifs A و B و C في جرة بعض. بالنسبة للسويت أريثميتيك شنو معناتها؟ في السويت أريثميتيك ماني باش نتعدى من A لل B نزيد R ومن B لل C نزيد R. دونك في السويت أريثميتيك عندي كي نجمع A plus C باش نلقاها 2 fois B. ناخذ اكزامبل وهاي كيفاش تجيني الكيستيون هذه بالذات يعطيني 3 اعداد ويقول لي مونطري كيل سون اون بروغريسيون اريثميتيك. شو معناتها بروغريسيون اريثميتيك؟ يعني مونطري كو سو سون 3 تيرم كونسيكوتيف دون سويت اريثميتيك. دونك اش نعمل؟ سهله على الاخر من غير ما نقعد نعمل في 4 موان موان 1 و 9 موان 4 نعمل ديريكتومون موان 1 بلس 9 اللي هي 8 ايكال 2 فوا 4. Donc, ces trois réels sont en progression arithmétique. Cette suite est de raison R égale 5. من 4 ل 9 أسهل واحدة هي 5. في suite géométrique le plus قلنا تولي fois والفوا تولي puissance. Donc A fois C égale B au carré. déjà أنا باش نتعدى من A ل B نضرب fois Q. نتعدى من B ل C نضرب fois Q. Donc C هي Q au carré fois A و B هي Q fois A. A fois C égale B au carré. Exemple. Montrer que 3, 9 et 27 sont en progression géométrique ou sont les 3 termes consécutifs d'une suite géométrique. On a 3 fois 27, اللي هي 81, اللي هي 9 au carré. D'où ces réels sont en progression géométrique. Cette suite est de raison Q égale 3. باش تعدى من هوني لهوني أنا ضربت في 3 من هوني لهوني أنا ضربت في 3. Sixième question. باش نتعدى le somme de termes consécutifs ويلزمهم يكونوا متتاليين راه داكور d'une suite. ساعة باش نشوفوا القاعدة ونشوفوا كيفاش تنجم تجيني في exercice. pour une suite arithmétique عندي S باش نمشي من U0 لل N moins 1 من U0 مثلا من 0 لل 5 عندي 6 من 0 ل 5 0 1 2 3 4 5
من صفر للستة 7. من صفر للn moins 1 باش يكون عندي n termes. Donc هوني c'est égal à n fois le premier terme de la somme اللي هي u0 plus le dernier terme de la somme اللي هو un moins 1 sur 2. وهذه نجم نحسنها، هذه نجم نكتبها un moins 1. تذكروا l'écriture نجم نكتبها u0 plus u0 plus n moins 1 fois r sur 2 اللي هي تعطيني n fois 2u0 sur 2. نجم نخليها n sur 2. Donc 2u0 plus n moins 1 fois r. هذه طريقة، أو نحفظها carrément. C'est le nombre de termes fois le premier terme de la somme, مش de la suite. Le premier terme de somme نتاعي plus le dernier terme de la somme aussi sur 2. بالنسبة للجيومتريك باش ناخذ نفس الصم، ça sera u0 fois 1 moins q à la puissance n sur 1 moins q. شنو معناتها؟ معناتها c'est le premier terme de la somme toujours 1 moins q fois le nombre de termes de la somme sur 1 moins q. أي يقول قائل أخي أنا ديما نبدأ من الصفر ونوفى في n moins 1 وكي نبدأ من الخمسة ونوفى في 20 كيفاش نحسب النومبر دو termes؟ Comment déterminer le nombre de termes؟ باش ناخذ une somme من UP حتى لل UN، نريد من P لل N. Donc le nombre de termes كيفاش نحسبه؟ نعمل N آخر indice مش UN راهو N l'indice moins P plus 1. شو مثال ناخذ somme S. شنو قلت لكم أنا من U5 لل U20 باش نعمل هوني nombre de termes نعمل 20 moins 5 plus 1 اللي هما 16 termes. فهمتها؟ دونك في الحالة هذه كيفاش نحسب؟ كي بديت من 5 ولا من 6؟ دونك كيفاش يكون؟ ما عندي قاعدة يقول لي اس هي من اليو بي حتى اليو ان. دونك سي اش قلنا نومبر دو تيرم. بروميير تيرم هو يو بي بروميير تيرم دو لا سام ونكالكلو كان مش مكلكل. ديرنيير تيرم هو يو ان هنايا سور 2 اللي محلها هو يو ان موان 1 نورمالمون مي سي با غراف بويسك عملت ان موان بي بلس 1. بيان سور هوني اخر واحد باش نجم نعمل ان موان بي بلس 1 مش ان موان 1. ناخذ اكزامبل ناخذ يو ان هي 2 ان بلس 3. فهمتوا علاش خديت 2 ان بلس 3؟ خاطر انا في الاول كيستيون وريت اللي هي سويت اريثميتيك يعني متهنيه عليه. سينون في ليكزرسيس راهو il faut montrer que c'est une suite arithmétique كما قاليش. donc on veut calculer من اليو 5 حتى لليو 12. نبداو بالنومبر دو تيرم. donc نعمل 12 moins 5 plus 1. يو 5 نعوض الان ب 5 اللي هي 10 plus 3 معناتها 13. يو 12 هي 2 fois 12 plus 3 يعني 24 plus 3 اللي هي 27. حسبت الدنيا الكل. دونك السوم تاعي هي 8 لو نومبر دو تيرم فوا بروميير تيرم هو 13 دو لا سوم ديرنيير تيرم دو لا سوم هو 27 sur 2. كي نحسبها باش تعطيني 40 sur 2. يظهرني نسيت ال 8 انا. اي 40 sur 2 fois 8. شفت نسيت ال 8 نسيت النومبر دو تيرم اللي هي 80 fois 8 égale 160. On est là pour rectifier, n'est-ce pas? Pour une suite géométrique, donc S من UP حتى لل UN, قلنا le premier terme de la somme هو UP fois 1 moins Q à la puissance N moins P plus 1 sur 1 moins Q. خديت نفس السويت زادة UN égale 2 à la puissance N خاطر ضامنة اللي هي suite géométrique. Donc on va calculer نفس السوم من U5 لل U12. Donc c'est le premier terme de la somme اللي هو U5 اللي حاسبينه. ليه مش حاسبينه يعني مش نفس السويت. 1 moins 2 à la puissance le nombre de termes. Par contre le nombre de termes حاسبينه 8 sur 1 moins 2. عندي U5 هي 2 puissance 5 اللي هي 32. Donc S هي 32 fois هذه حسبتها بالكالكولاتريس 1 moins 2 à la puissance 8 sur 1 moins 2 عطاتني 255 et j'ai trouvé le résultat 8610. احسبوه نتوما. D'accord? Ensuite, et si dans la somme il n'y a que des nombres يعطيني somme ما فيها كان عدد لا يقول لي U1 لا يقول لي U2 لا يقول لي U3 لا يقول لي حتى شيء يمدها لي هكاكا كيما ليكزرسيس اللي باش تشوفوه توا. شنو dans ce cas on procède comme suit. L'étape الأولى on identifie le type de la suite arithmétique ou la géométrique en calculant la différence ou le quotient entre deux termes consécutifs. L'étape الثانية
On détermine l'indice du premier et du dernier terme. خاطر هما مستحقتهم. باش نلقى أولا le nombre de termes وباش نعمل الفورمule نتاعي. نابليكي الفورمule. L'étape 3. On calcule le nombre de termes puisque لقيت les indices. ومن بعد نطبق القاعدة نتاعي في الكام تاع suite arithmétique ونطبق القاعدة نتاعي في الكام تاع suite. Regardons un exercice d'application. On va calculer ces quatre sommes S1, S2, S3 et S4. قدامكم حطوا pause et à vos stylos. يلا commencez. Pause. نبداو بالكيستيون الأولانية S1 هي 1 plus 3 plus 5 باش نكتبهم عندي باش بعد نجم نكتبهم في كل صفحة. دونك من ال1 حتى لل11 ملاحظين شنو عملنا في الاس 1 واضحة يظهر. أنا هاو باش نكتبهم. Juste un instant. Donc, عندي S1 هي 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11. ملاحظين شنو قاعدة نعمله؟ من هوني لهوني قاعدة نزيد في plus 2. Donc, suite متاعي c'est une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme 1. C'est à vous de montrer que c'est une suite arithmétique. Donc, on pose UN égale 1 plus 2n. U0 هي 1, U1 هي 1 plus 2 اللي هي 3. حتى كشي اللي نخلط في الاخر je vais déterminer الاخرانيه شنو. Donc 11 هي 1 plus 2n équivaut à 2n égale 11 moins 1 égale 10 équivaut à n égale 10 sur 2 égale 5. Donc عندي السم تاعي S1 هي من U0 حتى كشي للU5. Le nombre de termes n هو 6. نرجع توا نعمل القاعدة متاعي. C'est le nombre de termes اللي هو 6. Premier terme U0 plus U5 le dernier terme sur 2. اللي هي 6 fois U0 donc هي 1 U5 هي 11 sur 2. عندي 12 sur 2 هي 6. 6 fois 6 تعطيني 36. هذه ال S1. ال S2 تو باهي نرجع نذكرها برك ال S2. Donc, le S2, il y a 1, il y a 5, plus 10, plus 20, plus 40, plus 80, plus 160, plus 320. Je suis en train de multiplier par 2. Donc, le S2, كتبت ال S1 بعيد donc باش نكتبها هوني ال S2 هي 5 plus 10 شفت ضربت fois 2 من بعد plus 20 من بعد plus 40 من بعد plus 80 من بعد plus 160 من بعد plus 320. C'est une suite géométrique donc de premier terme 5 et de raison 2. Donc si je pose UN égale 5 fois 2 à la puissance n, vous allez vérifier que c'est une suite géométrique. UN plus 1 sur UN égale à 2. Et je passe directement. Donc, je نشوف le premier terme تاعي هو 5. باش نلوج على آخر terme شنو هي ال n. Donc, باش نكتب 320 égale 5 fois 2 à la puissance n. Équivaut à 2 puissance n égale 320 sur 5. Donc, باش تعطيني 30 sur 5 هي 6 64 اللي هي 2 à la puissance 6 64. Ce qui va me donner اللي n égale 6 الأخراني. يعني somme S2 متاعي هي من U0 plus U1 بالطبيعة حتى كشي اللي نخلط U6 qui sont 7 termes من الصفر للستة نعمل 6 للصفر مع واحد تعطيني 7. نرجع ل S2 donc هي le premier terme U0 1 moins Q donc c'est un 2 à la puissance le nombre de termes 7 sur 1 moins 2. Ça va me donner, donc U0 il y a 5, 1 moins 2 il y a moins 1, donc moins 5, fois 1 moins, donc 2 puissance 6 il y a 64, 2 puissance 7, je t'attini 128. Et je t'attini moins 5 fois moins 127. Et je t'attini donc 35, 5 fois 2, 10, 13. Je t'attini 635. Ça, c'est la somme S2. نرجع للS3. الS3 normalement مكتوبة قدامي. Oui, S3 في بالي كتبتها الS3. Donc الS3 هي moins 14 moins 17.
هنكتبوها ال S3 هي موان 14 موان 17 مشينا كلها في الموانات حتكشي في الاخر موان 49 موان باردون مش 49 موان 50 الاخرانيه دونك نفس الحكايه البروميير تيرم نتاعي هنا باش يكون موان 14 باش نتعدى من موان 14 لموان 17 je suis en train d'ajouter moins 3 هكا ولا donc c'est une suite arithmétique je vais poser un égale moins 14 moins 3n هكا ولا باش نلوج لموان 50 قداش تعطيني الان ان قداش donc moins 50 هي moins 14 moins 3n c'est équivalent à moins 50 plus 14 تعطيني moins 3n ce qui est équivalent à n égale moins 50 plus 14 sur moins 3 كي نحسبها نلقاها 17 donc عندي somme S3 معايا قاعدين ماهيش صعيبة راه باش نحسبها من اليو زيرو باش نسهلها على روحي ديما خديتها يو زيرو حتى كشي اللي ناخذت الاخرانية هي يو 17 donc le nombre de termes هو 18 je vais calculer S3 donc le nombre de termes اللي هو 18 fois le premier terme moins 14 plus le dernier terme moins 50 sur 2 عندي 18 sur 2 déjà تعطيني 9 fois 50 plus 14 donc عندي 60 moins 60 4 donc باش نضرب moins 9 fois هذه ما حسبتهاش الحق تعطيني moins 576 donc هذه السم تاعي c'est bon نمشيو للديرنيير somme اللي هي S4 S4 donc c'est égal à 1 moins 3 plus حتى اللي ناخذت le moins 243 plus 729 هذه باينه الفازه انه العدد مره بوزيتيف مره نيجاتيف حسب الان نتاعي donc si je regarde 1 moins 3 كان نعمل moins 3 sur 1 باش تعطيني moins 3 كان نعمل 729 sur moins 243 باش نلقاها زاده moins 3 donc je pose un هي u0 fois q à la puissance n donc le q نتاعي هي moins 3 et je vais calculer n tout simplement donc 729 باش نلقاها هي 3 à la puissance قداش 3 في بالي حسبتها طلعت ما حسبتهاش donc du coup باش نشوف u combien باهي باش نحسبها دونك الحسبه نتاعي عندي موان 3 باهي العدد هوني باش نلقى 729 انا باش نقسم على 3 دونك باش نعمل ديكومبوزيسيون فاكتور بروميير هكا ولا دونك سور 3 باش تعطيني 2 بالا نحسبها بالكالكولاتريس نسهلها على روحي دونك 729 sur 3 باش تعطيني 243 ce qui est logique sur 3 باش تعطيني 81 sur 3 normalement c'est un 27 sur 3 c'est 9 sur 3 3 sur 3 1 donc 1 2 3 4 5 6 الاخرانيه هي 3 à la puissance 6 avec 729 عندي 729 égale moins 3 à la puissance n c'est égal à moins 3 à la puissance 6 surtout باش نلقاها la puissance مش كيما la suite arithmétique suite géométrique déjà حتى كي يعطيوها لكم في exercice راهم ils vont pas vraiment aller trop loin ولا باش يعطيوكم indication donc انا هنا عندي somme S4 هي من u 0 حتى كشي اللي ناخذت ال u6 يعني عندي 7 termes toujours donc S4 égale premier terme اللي هو u0 1 1 moins 3 à la puissance 7 sur 1 moins 3 اللي هي باش نحسبها بالكالكولاتريس دونك عندي 1 moins 3 à la puissance puissance 7 sur moins 2 normalement 1 moins 3 تعطيني moins 2
égale moins 1094. Déjà, عندي شكون سألوني قالوا لي madame تجي somme négative. Bien sûr, quand tu fais la somme de nombres négatifs, il est tout à fait normal أنه somme باش تجي négative. هكا ولات. Merci. هكا وصلنا لآخر الفيديو متاعنا. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Réussir mon maths. Invitez vos amis à s'abonner. خلينا نكبروها la chaîne YouTube. Sinon, groupe Facebook Réussir mon bac, il a besoin باش نكبروه شوية le groupe باش نجم نحط le maximum d'exercices. À la prochaine vidéo. باش تلقاو فيها généralité sur les fonctions. Attendez la vidéo sur la généralité sur les fonctions très 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 bientôt.